হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমাদের আজকে ছুটি, বাইরে আসলাম একটু ঘোরাফেরা করার জন্য। ভাই এই তো ঠিক। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো। ভালো। তো ছুটির দিন কেমন লাগে? अभी घूमने आया ऐसा मैं हिंदी में बताता हूँ, थोड़ा समझता हूँ हाँ आपका ठीक है, लैंग्वेज। बताओ, मुश्किल नहीं। हाँ। छुट्टी है, थोड़ा घूमने के लिए बाहर हम्म, खाना खाने के लिए आए। हम्म। कैसे हो और जिंदगी कैसा चल रहा है? जिंदगी ऐसा ही चल रहा है। जिंदगी तो बहुत खतरा में, खतरा अच्छा में नहीं चल रहा है। जिंदगी को जिंदगी अच्छा बहुत से चलाना मुश्किल है। पड़ेगा, मुश्किल होता है लेकिन हाँ। मुश्किल को पार करके आगे बढ़ने का। हाँ। तो चलो अभी हम लोग खाना खाएगा, खाना खा के फिर बाहर जाके बात करेगा, ओके देखेगा कोई अच्छा जाएगा मिलेगा, थोड़ा ढूंढेगा। ঠিক ठीक আছে। है। এই হচ্ছে আমাদের বাঙালি হোটেল। সেই হোটেলে আমরা খাইতে আসছি, প্রত্যেক ছুটির দিন এই হোটেলে আসি খাইতে। আমাদের এইখানে এইটার খানা মোটামুটি ভালো। আর একটা আছে হোটেল, ওইটার খানা তেমন বেশি ভালো না। আগে ওইখানে খাইতাম, পরে নতুন এইটা হয়েছে, পর আমরা এইখানেই আসি। হ্যাঁ বাদাম, हाँ তো भाई, क्या खाएगा बोलो? अभी मटन। मटन हाँ। भात खाएगा, हाँ। मटन राइस। आप क्या खाएंगे? हाँ मटन, मैं भी मटन ही खाएगा आज। এই যে আমাদের খানা আসছে, ভাতের সাথে একটু ভাজি আছে ফ্রি, আর এই যে তরকারি আসতেছে। এই যে আসছে খানা, এই হচ্ছে বাঙালি খানা আমাদের। ডাল ভাত সবজি, খাসি, এপাশে আছে গরু। এই তো খাই, আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করি, খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার দেখা হইব। একটা গরু, একটা খাসি, একটা পানি ছোট। कैसा लगा भाई? खाना तो अच्छा लग रहा है, बंगाली खाना मेरे पास तो अच्छा ही लगेगा। तुम्हारा पास कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा लगा आज। आज जबरदस्त लगा, पहले जैसा था पहली बार हाँ। ऐसा ही लगा। हाँ अच्छा। अच्छा Very ঠিক good. তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, বাইরে বেরোইছি, এখন যাব একটু বাকালায়। বাকালা বলতে বাংলাদেশি মুদি দোকান। তো যাই পেপসি টেপসি চা টা খাই, তারপর আবার আসতেছি। বারবিকান ঠিক, বারবিকান লিয়া। ঠিক আছে চলো, বিল দেगा। চা পানি খাওয়া শেষ, এখন আমরা যাব রুমে, কারণ বাইরে অনেক ঠান্ডা, জ্যাকেট নিয়ে বেরোই নেই। মনে করছিলাম যে রৌদ্র আছে, এত ঠান্ডা লাগবে না। তো আমরা দুই বন্ধু কিন্তু মোচ রাখছি নতুন। সবাই বলবেন কেমন লাগে মোচে, ঠিক আছে, কমেন্টে জানাইবেন।